Itu kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Because of it, we are so grateful and we are so proud to have a Father like you, Lord. Hari ini kami mau dipuaskan oleh firman Tuhan. Today we will be full by your word. Biarlah puji-pujian penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Let all the praises and worship can really pleasing you, Lord. Dan sungguh mengubah kehidupan kami. And change our life. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa-Mu. Use me, anoint me with your power. Supaya setiap kata, setiap kalimat keluar sesuai dengan kehendak-Mu. So every word, everything coming out from my mouth is according to your will. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Spoke your word, O Lord God, we are ready to hear. Amin. Amen. Ya, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama, ya, minggu pertama dari dari bulan Desember. We praise God that this is the first week of the month of December. Jadi tidak terasa kita akan akhiri tahun 2021. Very soon we will end the year of 2021. Dan firman Tuhan, tema firman Tuhan bulan ini adalah the power of worship. Jadi The power of praise, ya. the theme for this month is kuasa dari pujian. Jadi ada kuasa dalam pujian. So there's power in the praises. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang 149 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Let us open our Bible from Psalm 149 verse 1 until 3. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Biarlah Israel bersukacita atas orang yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak atas raja mereka. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rabana dan kecapi. Let them praise his name in the dance. Let them sing praise unto him with the timbrel and harp. Nah, saudara, kita melihat di sini ada satu himbauan yang sangat luar biasa bagi umat Tuhan. We can see there's an advice, a good advice for God's people. Yaitu untuk menyanyikan bagi Tuhan dengan nyanyian baru. That is to sing unto the Lord a new song. Ini adalah satu himbauan dan satu perintah supaya kita menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. This is an advice and an order for us to sing songs unto the Lord. Saudara, kita harus tahu bahwa kita bukan hanya terpanggil untuk diselamatkan. We must understand that we are not being called only to be saved, tetapi kita juga terpanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. but we are also being called to fellowship with God. Di sini dikatakan dengan nyanyian baru kita lihat bagi jemaat orang-orang saleh. And his praise in the congregation of saints. Jadi memuji-muji Tuhan itu baik kita secara pribadi maupun secara jemaat. So praises God either personally or in congregation. Di sini menunjukkan ada satu kemenangan yang luar biasa, ada sukacita yang sangat luar biasa. This shows that a really big joy, victory. Merupakan celebration kepada Tuhan. There's a celebration to the Lord. Atas kemenangan demi kemenangan yang Dia berikan kepada umatnya. For victory upon victory that the Lord give into the people. Di sini dikatakan, biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Let the children of Zion be joyful in their king. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Let them praise his name in the dance. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rabana dan kecapi. Let them sing praise unto him with the timbrel and harp. Jadi kita melihat di sini dengan bersorak-sorai, dengan satu sukacita, dengan semua alat-alat musik. So we are shouting with joy in all the music and equipment. Nah, kita melihat mengapa kita memuji Tuhan. Why we are praising the Lord. Dan yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam ayat yang kedua, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. We must understand the first one because at verse 2, let Israel rejoice in him that made him. Jadi kita melihat di sini karena Tuhan yang menjadikan kita. Because the Lord is the one that created us.
Kita patut memuji Dia, menyembah Dia karena Dialah pencipta kita. We should praise Him, worshiping Him because He is the one that created us. Biarlah setiap yang bernafas memuji Dia. Let everything that has breath praise the Lord. Karena nafas yang kita miliki ini berasal dari Dia. Because the breath that we have is from the Lord. Seluruh hidup kita ini berasal daripada Dia. All of our life is from Him. Oleh sebab itu Dia layak dipuji dan disembah. That's why He is worthy to be praised and worshipped. Nah saudara, kita melihat Dia yang menjadikan kita lihat bagaimana di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita lihat Kejadian pasal yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. And we can see how He created us in Genesis chapter 1 verse 26. Ya, di situ dikatakan ayat yang ke-26 bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Burung-burung di udara dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. And over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. So we can see that the Lord created us according to His image, His likeness. Segala ciptaan-ciptaan lain-lain itu tidak dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. All of the other creation are not being made according to His image. Tetapi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. But man created according to His image, His likeness. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman segalanya jadi. If the other creation, the Lord only speaks the word and everything be happen. Tetapi ketika dijadikan manusia, Tuhan mengatakan marilah kita. And then, but when the Lord created the man, the Lord said, let us make man. Itu artinya ada satu sidang ilahi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bersidang dan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. It means that a divine course, the Father, the Son, and the Holy Spirit are making the course and let us make the man according to our image. Itu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan secara istimewa dan mempunyai martabat yang tinggi. It means that the men are being made specially and have a high intention. Dan kita melihat ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu sudah jadi, Dia katakan baik. And when the Lord made everything, the Lord said that everything is good. Tetapi ketika manusia diciptakan, Dia katakan sungguh amat baik. But when the Lord created man, the Lord said that it's really, really good. Jadi jelas di sini bahwa mengapa kita memuji Tuhan, mengapa kita menyembah Dia, karena Dia telah menjadikan kita secara istimewa. So this is why we praise and worship Him, because He created us specially. Dan kita telah menjadi kepunyaannya. And we are belong to Him. Dan yang berikutnya itu adalah bahwa nafas kehidupan kita ini berasal dari Dia. And the next thing is that our breath is coming from Him. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Let us read Genesis chapter 2 verse 7. Kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. The Bible says, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Jadi ketika Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah dan setelah itu Dia menghembuskan nafas hidup. So the Lord made the man from the dust of the ground, and then He breathed the living breath. Kata aslinya itu ruah, yang artinya rohnya Allah. The real original word is ruah, that means the Spirit of God. Jadi Tuhan memberikan hembusan rohnya ke dalam hidung kita sehingga kita menjadi makhluk hidup. So the Lord give His Spirit into our spirit too, so we are becoming a living man. Itu artinya ada hidup Allah di dalam hidup kita. It means that the life of God is inside of our life. Ada roh Allah di dalam roh kita. The Spirit of God is inside of our life. Ini menyatakan bahwa kita itu adalah makhluk penyembah.
It means that we are the creature to worship. Jadi kita bukan hanya diciptakan istimewa, tetapi kita adalah makhluk penyembah. We are not only special, but we are the creation to worship. Itu berarti roh kita dengan roh Tuhan menyatu. It means that our spirit with God's spirit is united. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 4, coba lihat. Di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, maka kalau kita menyembah dia, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, coba. That's why in John chapter 4 verse 24 the Bible say, God is a spirit and they that worship him must worship him in the spirit and the truth. Jadi ketika kita memuji-muji, ketika kita menyanyikan pujian dan menyembah, itu artinya kita bersekutu dengan Tuhan. So when we praise God, when we praise and worship God, it means that we are fellowshipping with the Lord. Itu berarti kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. It means that we have an intimate relationship with God. Itu berarti ketika kita menyembah dia, memuji dia, kita menikmati hadirat It Tuhan. means that when we are praising and worshiping him, we are enjoying his presence. Kita masuk ke dalam hadiratnya. We are entering his presence. Dan Tuhan menikmati pujian dan penyembahan kita. And the Lord enjoy the praise and worship of our life. Oleh sebab itulah marilah kita memuji dia dengan rabana, kecapi dan tari-tarian. That's why we should worship him with all the musical instrument and dance. Kita menyembah memuji dia bukan untuk kebaikannya. We are praising and worshiping because not of his goodness, Bukan supaya dia berbuat baik pada kita. because not for him to do good for us, Tetapi dia sudah berbuat baik terlebih dahulu pada kita. but he already did good first for our life. Karena dia sudah berbuat baik, oleh sebab itulah kita memuji dia. Because he already did good, that's why we worship and praise him. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sing unto the Lord a new song. Di sini dikatakan nyanyian baru. The Bible say a new song. Apa ini nyanyian baru? What is a new song? Nyanyian baru yang keluar dari hati kita. A new song that comes out from our heart. Yang pertama itu adalah lagu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. The song that will never come out, never we heard before. Bahkan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Because it has not been sung before. Karena itu keluar dari hati kita. But it comes from our heart. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. That are being done, being moved by the Holy Spirit. Jadi ada puji-pujian, ada penyembahan, pengagungan Tuhan yang keluar dari dalam hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus. So there's praises and worship and glorify the house of our Father that are being done by the Holy Spirit. Saya banyak alami seperti itu. I have experienced so many times like that. Kadang-kadang saya tidur tetapi Roh saya nyanyi. Sometimes I'm sleeping, but my spirit is singing something. Betul-betul nyanyi dengan kata-kata yang daripada Roh Kudus, bukan dari mulut saya. Singing songs that are coming from the Holy Spirit and from my mouth. Kadang-kadang lagu itu berminggu-minggu, lagu itu terus nyanyi ada di dalam hati saya. Sometimes this song is just coming out from my mouth for some weeks. Dan itu adalah berasal daripada Roh Kudus. And it comes from the Holy Spirit. Oleh karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Because that we have intimate relationship with God. Dan roh kita menyembah dia, memuji-muji dia. And our spirit is praising him, worshiping him. Dan kemudian juga bisa juga nyanyian yang biasa kita nyanyikan, yang bisa kita dengar. And it also can happen the song that we are heard before. Tetapi kemudian timbul di dalam hati kita, kita memuji-muji di dalam lagu-lagu yang biasa kita dengar. But it comes into our heart, we are singing the song that are usually we heard. Dan lagu itu menjadi satu rema. And that song becoming a rhema into our life. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, When we are experiencing hardships, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, ada pujian keluar dari hati kita. then we are praising unto the Lord. There are songs, praises that coming from our heart. Ketika kita merasa lemah, tiba-tiba ada pujian, Yesuslah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. When we are feeling weak, the songs coming that you are my strength, O Lord. Tahun 2019 ya, tahun 2020 ya. At the year of 2020, Saya waktu itu ada di Kalimantan. I was in Kalimantan at the time. Tetapi hampir 1 bulan itu lagu terus di hati saya. But for 1 month, that song come into my heart for 1 month. Lagu itu mengatakan yang selalu kita nyanyikan, indah pada waktunya. The song that always we heard, we sing that it will be good in God's time. Saya nggak hafal lagu itu.
I didn't remember that song fully. Dan tetapi lagu itu setiap malam dan apapun yang saya kerjakan, saya lakukan segala sesuatu, saya pergi kemana, saya naik bus karena waktu itu di Kalimantan, saya lakukan itu lagu terus ada di hati saya. But that song, wherever I'm going, I'm using bus, wherever I'm going, that song always come out into my heart. Waktu Tuhan, ya itu, pasti yang terbaik. Nah itu terus, lagu itu terus, saya bilang, Tuhan akhirnya saya tanya, Tuhan mau bicara apa dengan saya? And then I asked the Lord, Lord, what do you want to speak with me? Dan Tuhan belum kasih jawab sama saya. Pokoknya waktu yang terindah buat saya. Semua yang kita alami itu ya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. The point is that everything that the Lord made, God will make it good, beautiful in His time. Jadi saya sharing dengan teman saya yang ada di Kalimantan. Dan Yang saya nginep di rumahnya. And then I shared to my friend in Kalimantan, I sleep in her house. Saya bilang, Bu, tolong ibu nyanyikan ini. Dia nyanyikan, indah pada waktu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Coba ibu nyanyi, saya bilang gitu. And then I asked her to sing that song. Coba ibu terjemahkan kira-kira di hati ibu arti itu apa. And then please you translate it in your heart, what's the meaning of that song. Dia bilang, wah itu 1 bulan itu nyanyi terus Bu. Ini sekarang pun lagi nyanyi ini di roh saya, ini saya bingung, saya bilang gitu. Because for 1 month I've sing this song, even in my spirit I also sing this song right now. Dan saya nggak tahu ini maksud Tuhan itu apa. And I don't understand what's the meaning of this song from the Lord. Kemudian teman saya bilang gini, kayaknya ibu mau mendapatkan satu kejadian yang benar-benar menyedihkan ibu. And my friend said, I think you will have something that really will make you sad, an event. Saya bilang, iya benar. Saya bilang itu juga yang saya rasa. Yeah, that's true. Maybe that thing will happen to me. Tapi indah pada waktunya, Bu. But it's beautiful in God's time. Dan itu memang benar, saudara. And that's true, brother. Dan tidak lama kemudian saya betul-betul mengalami masa yang sangat menyakitkan hati saya. And for the next time, I really experiencing that hard times in my life. Yang tidak pernah saya pikirkan. That I never thought about. Saya mengalami pengkhianatan dari justru anak rohani saya sendiri. I received betrayal from my spiritual son. Dan saudara, karena pengkhianatan ini menurut saya, ya saya 3 hari nggak keluar kamar. Because of this betrayal, for 3 days I didn't go out from my Saya room. nggak makan, cuman minum doang. I didn't eat anything, I just drink. Saya water. tidak mandi. I didn't take a bath. Saya menangis selama 3 hari. I'm just crying for 3 days. Dan saya rasa betul-betul mengalami ditusuk dari belakang. And I really felt that I was being stabbed on my back. Dan saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan kok dia bisa ya seperti ini. And I will say, how can this man do this to me? Ketika saya mulai menangis, ketika saya mulai akhirnya, tadinya saya mempersoalkan, kenapa Tuhan? Wah saya nggak terima saya diginiin. Because before I was blaming God, why is happening God? Why I don't receive, why I'm treated like this? Ini nggak adil. This is not just. Tetapi ketika saya sedang berkata demikian, Tuhan bilang, aku pun pernah dikhianati. But when I say like that, the Lord spoke to me that I've been betrayed before. Saya nangis. And then I cry. Tapi nangis saya beda. But my crying is different. Kalau yang tadinya saya mempersalahkan orang. The before I was blaming other people. Saya kesel. I am having some pain, Tapi hurting. ketika saya mendengar suara Tuhan saya nangis. Tapi nangisnya beda. But when I heard the voice of the Lord, I cry, but different cry. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan saya memang layak dibikin seperti ini. And then, oh God, I'm worthy to be like this. Saya memang penuh dengan kelemahan. I am full of weaknesses. Mungkin orang itu sakit hati sama saya. Maybe that person is having bitterness into me. Mungkin orang itu udah sebel sama saya. Maybe that person is hating me. Oke Tuhan, dan akhirnya saya mulai mengucap syukur. And then I started to be grateful. Saya mulai muji-muji Tuhan. I started praising and worshiping God. Saya mulai menyembah Tuhan. I started worshiping the Lord Dengan air mata. with my cry. Saya bangkit. And then I rise again. Dan saya melihat sesuatu pandangan yang berbeda. And I see I have a different way of thinking. Dan rupanya memang betul saudara, dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. And it's very true that the Lord made everything good in His time. Dan saya melihat ada satu perjalanan yang baru yang Tuhan berikan. And I see that the Lord make a new way from God to me. Dan memang
saya harus keluar dari komunitas itu And I need to go out from that community untuk melanjutkan journey saya, to continue my journey, untuk di mana memenuhi janji Tuhan. to fulfill God's promises. Jadi saudara, memang ketika kita mengalami masalah-masalah saudara, When we are experiencing problems, troubles, brother, ada satu sukacita pujian keluar dari mulut kita. there are some joy and the praises will come from our mouth. Bahkan sebelum dan sesudah itu, Even from the beginning until the end. kita mengucap syukur untuk itu. We are so grateful for it. Nah, kemudian kita melihat nyanyian baru itu, saudara, di seluruh Alkitab itu ada 9 kali. And then from the new songs in all the Bible, there are 9 times. Di dalam Mazmur 149 ayat pertama tadi, In Psalm 149 verse 1, di dalam Mazmur 33 ayat 1, in Psalm 33 verse 1, kemudian pasal 40 ayat 4, and Psalm 40 verse 4, kemudian di dalam Mazmur 144 ayat 9, in Psalm 144 verse 9, dan juga di dalam Yesaya 42 ayat 10. and also in Isaiah 42 verse 10. Could you please read for us? Isaiah 42 verse 10. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof. Ya, jadi nyanyikanlah nyanyian yang baru. Sing unto the Lord a new song. Dan kemudian di dalam Wahyu 5 ayat 9. In Revelation chapter 5 verse 9, Ya, silakan. the Bible says, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou was slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Ya, jadi kita melihat ini saudara, ada nyanyian baru yang dipujikan oleh setiap lidah dan setiap suku-suku bangsa. So we see that there are new songs that are being said into from all tongue and all people, nations. Nah, kita melihat di sini bagaimana supaya ada nyanyian baru di dalam hati kita. We see how can there's a new song coming from our heart. Yang pertama, nyanyian baru itu datang dari hati yang baru, The first one, the new song will come from a new heart. yaitu orang yang telah lahir baru. It means that the person that already newborn, Maka akan ada puji-pujian keluar dari hatinya there will be songs that coming from their heart, yang benar-benar itu dari Roh Kudus. that are really coming from the Holy Spirit. Dan kemudian kita melihat yang kedua itu adalah orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus. The second one is the person that are living fully with the Holy Spirit. Jadi orang yang telah memiliki hati yang baru dan juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. So the person that already have the new heart and filled by the Holy Spirit. Maka akan keluar puji-pujian hati, puji-pujian yang keluar dari hati. So there will come the new songs, the new praises that come from their heart. Nah, mari kita melihat di dalam Efesus. We can see in Ephesians, Di dalam Efesus pasal, kita lihat Efesus pasal yang kelima. Ephesians chapter 5, Kita lihat di dalam ayat yang ke-18 sampai 20. we can see at verse 18 to 20. Ya, silakan, Jos. The Bible says, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, and singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara di dalam ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara, ketika kita dipenuhi oleh roh, maka ada kata-kata dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. So we must be filled with the Spirit and speaking to our friends in psalm, hymns, and spiritual songs. Saudara, walaupun orang Kristen sudah jadi anak Tuhan, tetapi kalau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, yang keluar dari mulutnya itu bukan puji-pujian. Even though the Christian already being used by God, but if their life is not being full by the Spirit, the one that coming out from their mouth is not praises. Oleh sebab itulah kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
That's why the Lord Jesus said that what's come out from your mouth is the one that will make people dirty. Tetapi ketika orang itu hidup dalam Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan kata-kata pujian. But when that person living in Christ and fully filled by the Holy Spirit, Di the sini one that will command dikatakan the berkata-kata praises, seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung puji-pujian. speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual songs. Ketika seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, ketika dia dihina oleh orang, ketika dia mengalami masalah, yang keluar dari mulutnya itu adalah pujian. When the person is filled by the Holy Spirit, when they're having problems, when the people against them, what come out is the psalms, the hymns, Dan bukan maki-makian. and not grudging or angry to others. Jadi kita lihat bagaimana reaksi seseorang. So we can see how other people react. Kita akan melihat apakah dia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan atau tidak. We can see that person will really living for God or not. Jadi ketika seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada mazmur puji-pujian keluar. So when somebody was led by the Holy Spirit, there will be some hymns and spiritual songs coming from their mouth. Ada nyanyian rohani There will be spiritual songs. dan ada bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. And also shouting joy unto the Lord with full heart. Ada ucapan syukur There will be gratefulness dalam segala sesuatu. in everything. Jadi dalam segala sesuatu ada ucapan syukur. In everything there will be gratefulness. Dalam kondisi apapun. In all condition. Nah saudara, kita melihat di sini. Nyanyian, pujian, dan penyembahan itu merupakan ungkapan perasaan kita kepada Tuhan. We can see here the praise and the worship is the expression of our feelings unto the Lord. Bagaimana kita mengagungkan Dia. How we glorifying Him. Oh Tuhan, Engkau luar biasa dahsyat, Engkau agung Tuhan. Itu keluar pujian. Bagaimana kita mengekspresikan ungkapan hati kita akan kebesaran Tuhan. Oh God, you are amazing. You are so amazing. You are so high, Lord. You are so glorious. That's expressing of our gratitude, our gratefulness, our feelings unto the Lord. Oh Lord, I love you. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jadi kita memuji Dia, mengekspresikan hati kita kepada Dia. So we are praising Him. We are expressing our heart unto Him. Sama seperti seorang suami mengekspresikan kasihnya kepada istrinya dan sebaliknya. It seems like a husband expressing the love into the wife and each other, between each other. Dan bagaimana seorang anak mengekspresikan kasihnya kepada bapaknya. And how a child is expressing his love into the father or the mother. Dan begitu juga sebaliknya. And likewise like that. Jadi ini menunjukkan bahwa puji-pujian penyembahan itu merupakan satu intimacy kita kepada Tuhan. It shows that the person, the worship is intimacy between us and the Lord. Jadi kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan. So we are really enjoying God's presence. Betul-betul kita menikmati kasih-Nya. So we are really enjoying His love. Dan di dalam hadirat Tuhan, dalam puji-pujian itu ada kesegaran yang baru secara rohani. And in God's presence, the present worship, there are a new refreshment. Jadi kita melihat di sini ketika kita ada di hadirat Tuhan ada kuasa yang mengalir. So we can see here when we are in God's presence, there are power that are moving into our life. Ada kuasa, ada impartasi kuasa Tuhan, ada impartasi kasih Tuhan. There are impartation of God's power, of God's love. Dan juga ada impartasi kebenaran dalam hidup kita. There's also impartation of the truth in our life. Oleh sebab itulah di dalam Yesaya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. That's why in Isaiah the Bible says that the person that are waited upon the Lord, they will receive a new strength. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dan tidak menjadi lelah. It's like an eagle that will soar high and be not becoming weary. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya hidup di dalam hadirat Tuhan. Waiting on the Lord means that you are living in God's presence. Itu artinya betul-betul bahwa kita menikmati hadirat It Tuhan. means that truly we are enjoying God's presence. Berikan waktu buat Tuhan. Give the time for the Lord. Waktu yang certain time for the Lord. Waktu yang khusus. Mungkin saudara punya saat teduh jam 5 pagi, jam 4 pagi. Maybe you have devotional time at 5 a.m., 4 a.m. Tetapi selain juga kita memberikan waktu khusus, tetapi pujian dan penyembahan ini juga harus menjadi gaya hidup kita. But even though we are giving certain time unto the Lord, the praise and worship must be our lifestyle. Nah kemudian kita melihat yang kedua, pujian ini merupakan doa.
The second one, praises, is a prayer Di mana kita bercakap-cakap dengan Tuhan. where we spoke with God. Ketika kita nyetir, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. When we drive, we are speaking with the Lord. Ketika kita sedang ibu rumah tangga sedang nyapu, sedang apa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. When we are as a housewife, we are doing our things, our chores in the home, we are speaking with God. Benar-benar connect dengan Tuhan. Really connected with God. Dan kemudian yang ketiga itu adalah ini merupakan curhatan hati kepada Tuhan. The third one, this is like our heart, our heart speaking with the Lord. Coba di dalam Mazmur 62. Let us open Psalm 62. 62 ayat 9. Psalm 62 verse 9. Kita baca. Let us read Psalm 62 verse 9. Jose, could you please read for us? The Bible says, surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Psalm 62 verse 9. Percayalah kepadanya. Ya, ayat 8. Ya, kadang-kadang beda satu. Psalm 62 Ya. verse 8. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Wah, curahkanlah isi hatimu. Jadi yang pertama itu adalah puji-pujian itu kita mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Kemudian ini merupakan kita berbicara kepada Tuhan. So the first one is praising is we are showing our honor into the Lord, showing our in awe of the Lord, and then we are putting our heart unto the Lord. Kemudian merupakan curhatan hati. And then the next one is we are putting our heart to the Lord. Coba saudara baca seluruh Mazmur bagaimana Daud curhat sama Tuhan. You read all the Psalms how David pour out his heart unto God. Waktu dia sedih, waktu dia susah, waktu dia dikejar-kejar musuh, pokoknya dia curhat sama Tuhan. When he is sad, when he's in trouble, when he's being chased by the enemy, he's putting his heart unto God. He do all of that, the thing he told it unto the Lord. So we can see here that it's an expression of our heart that are before that just speaking unto God, but this is the pour out of our heart. Itu artinya memang betul-betul kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. It's very true that we have intimate relationship with God. Ada 3 tingkatan hubungan yang intim dengan Tuhan. There are three steps that intimacy with God. Yang pertama keintiman reaktif. The first one is reactive intimacy. Kita intim kalau ada masalah. We have intimacy with God if we have problems. Kalau ada masalah baru Tuhan. If we have problems, we will cry upon the Lord. Baru kita berdoa tekun sama Tuhan. We will pray continuously with God. Tapi sayangnya banyak orang setelah lewat masalah dia kembali lagi. But so sad is, so many people after they pass their problems, they will come back into their old life. Tetapi ketika ada masalah baru jerit-jerit sama Tuhan. But when they have problems, they will cry again unto the Lord. Baru sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. They will truly pray to the Baru Lord. puji-puji Tuhan. Praise God. Nah ini adalah keintiman yang reaktif. This is reactive intimacy. Jadi intim ketika ada masalah. So you have intimacy when we have problems. Tapi yang kedua itu adalah keintiman aktif dengan Tuhan. But the second point is active intimacy with God. Ini adalah di mana kita melatih memuji Dia. This is when we are learning to praise, worshiping Him. Jadi kita melatih diri kita terus memuji dan menyembah Dia. So we are training our life to always praise and worshiping Him. Tetapi yang ketiga itu adalah keintiman yang otomatis. But the third one is the automatic intimacy. Dan yang ketiga ini adalah betul dalam segala keadaan kita nyembah Tuhan, dalam keadaan kita memuliakan Tuhan. And it's very true that in every condition, every situation, we are praising God, we are worshiping God. Ada masalah atau enggak masalah tetap puji Tuhan. There are troubles or no troubles, we are still worshiping the Dan Lord. ini merupakan gaya hidup kita. And this is our lifestyle. Jadi gaya hidup kita itu merupakan pujian dan penyembahan kepada So our Tuhan. lifestyle is a praise and worship unto the Lord. Ada lagu yang mengatakan, apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Ya, seperti itu. There's song that are saying that what's the meaning of your life doesn't it to be gratitude unto the Lord. Jadi betul-betul ini adalah menjadi gaya hidup. So this is truly our lifestyle. Dan apa hasilnya? Saudara? And what's the
the result of it. Ketika kita memiliki keintiman yang otomatis dan ini menjadi gaya hidup, hidup kita tidak sama lagi. When we have automatic intimacy and it's becoming our lifestyle, our life will never be the same. Kita dapat berdiri di tengah-tengah badai. We can stand in the storms. Apapun yang melanda hidup kita, kita tetap berkemenangan. Whatever happens in our life, we are still being victorious. Karena yang ada keluar dari mulutnya itu hanya puji-pujian dan ucapan syukur. Because what come out from our mouth is just a praises and gratefulness unto God. Karena ada kuasa yang mengalir dalam hidupnya. Because there's power that coming out from their life. Dan kuasa ini juga yang melepaskan belenggu-belenggu kekhawatiran. And this power also the one that will break all the anxiety in our life, the worry. Juga ketakutan dan belenggu-belenggu dosa. Also the fear of the sins. Dan ketika kita melihat Paulus dan Silas ada di penjara, And when we see Paul and Silas was on the prison, mereka mulai memuji-muji Tuhan. they started to praise and worshiping God. Tiba-tiba tempat itu menjadi goncang seperti gempa. And suddenly the place is shook like an earthquake. Belenggu yang mengikat kaki mereka dan tangan mereka terlepas. The chain that are bonding their hand and their feet are being broken. Pintu juga terbuka. The door also being broken open. Sehingga mereka bisa keluar dari penjara itu. So they can come out from the prison. Ada kuasa di dalam pujian. There are power in praises. Jadi ketika kita memulai memuji-muji Tuhan dalam kondisi apapun, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. So when we start to praise and worship, praising God in every situation, there are power that coming out from our life. Maka akan terjadi terobosan demi terobosan. And then we have breakthrough upon breakthrough. Dan yang sangat luar biasa, iblis lari dari kita. And the most amazing thing, the devil will run away from us. Iblis tidak tahan dengan puji-pujian. The devil cannot stand the praises and worship. Ketika ada puji-pujian, kemuliaan Tuhan turun. When there's praise and worship, the glory of God will come down. Ketika ada puji-pujian, ada kedaulatan turun. When the praise and worship come, there will be the authority of God will come down. Dan iblis tidak akan tahan di situ. And the devil will not stand at that moment. Karena ada kuasa kedaulatan Allah turun di tengah-tengah orang yang sedang memuji dan menyembah Dia. Because there's authority of God coming down in amongst the people they praising and worshiping Him. Dan kemudian kita melihat di sini ada impartasi kasih. And we can see that impartation of love. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita sedang membangun kasih kepada Tuhan. When we are praising and worshiping God, we are building our love unto the Lord. Dan kemudian Roh Kudus mencurahkan kasihnya kepada kita. And then the Lord are pouring out His love unto us. Ada hubungan kasih yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. There are love relationship between us and God. Dan kemudian kita bagikan kepada orang-orang. And then this love we will share it to other people. Hanya orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, yang di dalam Tuhan, yang bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi orang. Only the people that are living in God's presence, in God's love, that can love people like God love other people. Kemudian yang ketiga juga ada impartasi kebenaran. And the third point also there will impartation of the truth. Ketika kita membangun hubungan puji-pujian penyembahan dan berdoa kepada Tuhan, ada kebenaran yang mengubah hidup kita. When we are building relationship, praising and worshiping God, there are truth that will change our life. Dan firman Tuhan terus mengubah hidup kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. And God's word will change us, so we becoming a person that are becoming more like with the Lord. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. And we can see how the people that have in the relationship with God. Daud contohnya 7 kali dia menyembah Tuhan. David, let's say that 7 times he is praising, worshiping God. Kita melihat bagaimana Daniel 3 kali dia berdoa menyembah Tuhan. We can see how Daniel 3 times how he praised and worshiping the Lord. Akhirnya kita melihat ketika dia di lubang singa, singa takut pada dia. And when he was cast away to the lions, then the lion is afraid of him. Dan kita melihat bagaimana teman-teman daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. And we can see how the friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. they have close relationship with God. Ketika mereka dibuang di dalam api, mereka keluar sebagai pemenang. When they were cast away into the fiery fire, they becoming a victory. Jadi Tuhan mau supaya keintiman kita itu adalah keintiman otomatis. So God wants our intimacy and automatic intimacy.
di mana betul-betul akhirnya kita mengalami Tuhan. Where it's truly that we are experiencing God. Dan kita melihat saudara, di dalam kita kembali terakhir, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-6 dari Mazmur. And we can see in the last point in Psalm 149 verse Kita 6 to lihat 7. di dalam ayat yang ke-7 dan ke-9. We can see at verse 7 and 9. Could you please? Psalm 149 verse 7. To execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. Dishonor have all his saints. Praise ye the Lord. Ya. Jadi saudara, kita untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang yang mereka mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Di sini kita melihat kita diberi otoritas. We can see that we are given authority. Otoritas untuk membinasakan pembinasa. Authority to execute vengeance upon the vengeance. Di sini dikatakan untuk membelenggu raja-raja dengan rantai. The Bible also says to bind their kings with chains. Bahkan orang-orang Chains. yang mulia dengan tali-tali besi. And their nobles with feathers of iron. Bahkan melaksanakan terhadap mereka yang hukuman seperti yang tertulis. To execute upon them the judgment written. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Dishonor of all his saints. Ini menunjukkan akan zaman 1000 tahun. It's showing us about the millennial reign. Bagaimana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. How we will reign with God in the millennial reign. Dan kita juga akan berperang bersama dengan Tuhan, mematahkan, menghancurkan semua musuh-musuh kita. How we also will fight with God, how to destroy all of our enemies. Jadi jelas saudara di sini bahwa ada kuasa di dalam pujian. So it's very true that our power in praises. Mari kita melatih untuk tetap memuji Tuhan. Let us always train ourselves, learn to praising God. Kalau keintiman pujian kita masih reaktif, If our intimacy is still reactive, saudara hanya memuji memuliakan Tuhan ketika ada masalah. you're only praising, worshiping God when you have problems. Enggak jadi masalah itu, tetapi tidak berhenti di situ. It's not a problem, but we cannot end there. Karena Tuhan memakai segala situasi untuk kebaikan kita. Because the Lord used every situation for our good. Dia akan pakai apa saja untuk menarik kita kepadanya. He will use everything to pull us upon Him. Kemudian mari kita melatih kita supaya intimasi kita dengan aktif. So let us train our life for our intimacy to be active. Kita harus aktif. We need to be active. Sama seperti Daud katakan, bangunlah hai jiwaku. Like David said that, rise up my soul. Dia ingin membangunkan fajar katanya. He want to wake upon the dawn Dengan puji-pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. with his praises and worship upon the Lord. Mari kita latih hidup kita untuk menyembah Dia, memuji Dia. Let us train our life to praise and worshiping Him. Sampai kita otomatis menjadi gaya. Until we are becoming automatic, become our lifestyle. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Thank you, Father God, for your word that we learned today. Bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. That there is power in the praise and worship. Bapa, ajar kami untuk senantiasa menyembah, memuji-Mu Tuhan dalam segala hal. Teach us, oh Father, to always praise and worship you in every situation, everything. Bebaskan, merdekakan hati kami. Make us free, free our heart, oh Lord. Berikan hati kami Tuhan kebebasan di dalam menyembah dan memuji Engkau. Give freedom in our heart to praise and worship you. Kalau ada di antara kami sudah terkungkung roh kami, If there's any one of us that already being bound our spirit,
Karena terlalu banyak persoalan yang kami hadapi. Because there are so many things, so many problems in our life. Sehingga mulut kami sulit untuk memuji menyembah Tuhan. So our heart is hard, our mouth is hard to praise and worship you, Lord. Ampuni kami kalau kata-kata kami tidak lagi memuliakan Tuhan. Forgive us as our word is no longer glorifying you. Mungkin kata-kata kami lebih banyak menyalahkan Tuhan. Maybe our words mostly blame you, O Lord. Mungkin kata-kata kami lebih banyak menyalahkan keadaan. Maybe our words blame the situation around us. Tidak ada iman di dalam kata-kata kami. There's no faith in our word. Sehingga bagi orang yang mendengarnya juga menjadi luntur iman mereka karena melihat kami. So the people that hear that also lessen their faith because of us, O Lord. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, O Father God. Dan kami mau membangkitkan roh kami. And we want to raise up our spirit. Kami ingin memuji-muji-Mu. We want to praise and worship you. Kami ingin memuliakan-Mu Tuhan. We want to glorify you, O Lord. Karena Engkau baik. Because you are good. Bahwasanya kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup Because kami. your mercy always new in our life. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Let our heart be full by the Holy Spirit. Sehingga kata-kata kami memuliakan nama-Mu. So our words will glorify your name, O Penuh Lord. dengan ucapan syukur. Full of gratitude. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Haleluya, saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita akan siapkan untuk memberikan persembahan. Let's prepare Mari to give siapkan our offering. persembahan Bapak Ibu. Saya minta sesi Yuni untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Let's unite in prayer. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan We are so grateful, Father God, untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan tengah-tengah kami. for your word that will be shared in the midst of us. Kami yakin dan percaya Bapa, Yes, we are believe, O Lord. firman-Mu itu akan semakin sempurna dalam hidup kami. Your word will be made perfect in our life. Biarlah hati kami, Let our heart, hidup kami our life, terus memuji dan menyembah we Engkau. always continue to praise and worship you. Sebab kami ada dicipta untuk menyembah Engkau. Because we are being made to worship you, O Lord. Kami ada dicipta untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. We are being made to exalt and glorify your name. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik We'll give our best at the melalui moment. persembahan perpuluhan kami. So our offering and tithing. Engkau sucikan setiap rupiah kami pada saat ini. You anoint of our money at this moment, Lord. Sehingga persembahan perpuluhan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. So our offering and tithing will be glorifying your name. Dan kami yakin dan percaya And Tuhan, we really believe, oh God, Engkau akan terus memberkati setiap usaha pekerjaan kami. you will always bless our work, our businesses. Engkau mengurapi setiap tangan-tangan kami Bapa, You bless our hands. supaya apapun yang kami kerjakan, So everything that we did, apapun yang kami sentuh, everything that we touch, itu Engkau akan membuatnya menjadi berhasil dan you will make it beruntung. succeed, oh Lord. Terbukalah tingkap-tingkap di langit-Mu, Open up the heavens. memenuhi setiap lumbung-lumbung kami Bapa, Fill every one of our works, Lord, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. with the blessings of you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Only in Jesus' name, kami mau memberi dengan sukacita. and to give the best. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan kita akan melihat pengumuman.